Mahigala mayong hapon, kini si Pastor Tito Sasam sa Releaser of Life Family Church. Magahatod ka ninyo sa bulawanong mga pulong. Ato kini makutlo mahigala diya sa John chapter 3 verses 1 up to verse 3. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews, came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. And Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. May gala dunay usa ka tao dinhi nga gihinganlag Nicodemus. O kining tawhana may gala usa ka maayong tao. Nganuman kini ang iyang qualification usa siya ka Pariseo, usa siya ka ruler sa mga Hudiyo may gala, ug usa siya ka buutan nga mga tao, usa siya ka relihiyoso usab nga tao. Miduol siya kang Ginoong Hesus usa ka gabi ini ana ug nagpakisayod kung unsay maayong buhaton sa tao, unsaon siya nga makasulod o makakita sa gingharian sa langit. Sa ato pa mahigala, ang iyang qualification dili day mo'y garantiya o kasiguruan nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Og tungod niini mahigala, nangutana gyud si Nicodemus ngadto kang Ginoong Hesus. Og gani miila pa siya nga si Ginoong Hesus gikan gyud sa langit tungod sa mga milagro, sa mga ilhanan nga naganunot samtang siya nagaministeryo dinhi sa kalibutan. Og matud pa ni Ginoong Hesus mahigala sa pagpakisayod ni Nicodemo, giingnan siya ni Ginoong Hesus, Nicodemus, gawas kon ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa langit. Mahigala, ang bugtong requirement lang di ay aron kita makasulod sa gingharian sa langit, mao ang pagpakatao pag-usab, mao ang born again experience nato mahigala. Dili di ay ang atong pagkabuutan, dili ang atong pagkamaayong leader, dili ang atong pagkamaayong amahan, dili ang atong pagka-relihiyoso nga tao, although mga maayo man na sila, pero dili na mo'y garantiya nga makasulod ta sa gingharian sa langit. Ang bugtong requirement ni Ginoong Hesus mahigala, mao ang pagpakatao pag-usab. O kining pagpakatao pag-usab mahigala, mao ang atong pagdawat ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, ato siyang paharion sa atong kasing-kasing, ug tugutan nato nga si Ginoong Hesus magausab sa atong kinabuhi. Ug mao ni mahigala ang pamaagi nga kita makasulod o makakita sa gingharian sa Dios. Ikaw mahigala, nangandoy ba ikaw nga makasulod sa gingharian sa Dios? Nan, unsa pa may imong gihulat? Panahon na mahigala. Kini inyong alagad, Pastor Tito Sasam, magaingon daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod higayon, ang Dios magapanalangin sa inyong kinabuhi.